Pangit ang cellphone mo, gago. Gago na yan. Ganda po. 5 megapixel. Kota. Mo ulit yung ano. Sin mo, chong. Pwede naman paglaro na lang. I think it's a video. Nawala. Is it a video? Oo. Yes. Ulo, Oh, ihulog kita eh. Ano raw? Sabi mo? Ihulog ko si Mark. Hindi, nawala yung CD jack na. Girl. Wala eh. Pulutan ko yan. Pulutan ko na kampalis tama yan. Ano yan? Chong? Ano ba yung video? Oo. So, Hoy! Ano ba ginagawa yun dyan? Video yan, Chong. Video? Kalo ko ba ano yan? Hoy! Oh, pale. Pare, Chong! Man! Check week eh! Si Alec, bakla ka na ba? Bakla ka ba? Wala, gusto lang. Sino bakla? Isa na video! Oh, video pare. Video yan! Kulot! 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 Video ako dito, video! Putang ina mo! Chong na yan ako! Ay! Ayan ako! This is how we do it! Ayan na! Mark Andrew Bakla! Sino bakla? Mark Andrew! Pale habol, wala pa si Pale. Right! Yeah, Bray! Song, okay yan, Song. Lester naman, Lester. Okay na, sabihin mo yan. Ito! Tangina! Ito! Para sa'yo, kulot. Chong, lobsong. Wala na.